आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई आसंता 3 रु 4 दिन भितर ओडिशार किछि अंचल में मौसुमी वायु प्रवेश कर या परे आशा करा जाउछि हुए तो वर्षार मात्रा टिके मध्य बढ़ी पारे किंतु वर्तमान सुधा जदि कहबा तेबे एबे जदि देखा जिवो राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षा हबार संभावना रही एवं ता सहित जेमती अत्यधिक गरम मध्य अनुभव करछन्ती गुळगुळी मध्य अनुभव होउछि। सर आपण जेमती आमे जेमती कहउथलु कि आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर कहुई आसंता 3 रु 4 दिन भितर मौसुमी वायु ओडिशार किछि स्थान को प्रवेश करिबो एवं एथिपि पाग मध्ये अनुकूल रहिछि। आशा करिबा कि वर्षा हबो कारण एई प्रकार जो गरम गुळगुळी रहुछि असहनीय होउछि एवं लोक बहुत माने कष्ट अनुभव करछन्। 11 तारिख उपकूल पार्टे टेम्परेचर कमिया देखो उपकूल आभ्यंतर भी किसी अफेक्ट कर कारण मनसून अनसेट है आपंकर टेम्परेचर भी ड्रप कर टेम्परेचर जो बर्तमान आप 40 डिग्री हो 38 40 डिग्री से कमी आसिक लेस दैन 35 डिग्री हम तापर वायुमंडल जलीय बाष्प आपंकर 85% बा 90% पूरा एरिया रदियो सैटेलाइट पिक्चर देखा पड़ुची जलीय बाष्प बहुत माने ओडिशार विभिन्न एरिया रे कभर कर रही किंतु कौन सिस्टम नथिया फल जहाँ हिट होउची आ वायुमंडल जो जमी कहली वाटर वेपर रोची ता प्रभाव में आपंकर काल बैशाखी जनित वर्षा होची सी भेरी लोकालाइज्ड होची लार्ज एरिया रे होउनी किंतु आज आपंकर उपकूल पार्ट आउ आभ्यंतर ओडिशा बा पश्चिम ओडिशा रे काफी डिफरेन्स रही ह्यूमिडिटी परसेंटेज एठी हमर 80% रहला बेलू सेठी मात्र 20% बा 15% रोची तामाने एटा सपोर्ट करूची जे आज आभ्यंतर ओडिशा पटरे कालबैशाखीर संभावना रोची एठी मध्ये हमर भी सेही प्रकार कालबैशाखी सहित वर्षार भी संभावना रोची उपकूल पार्टरे। सर मनसून कथा जेहेतु आमे कहूथुलु जे वर्तमान सर कोन फेवरेबल कंडीशन अछि आमे कहि परिबा जे आसंता 3-4 दिन भितर ओडिसा रे मौसुमी वायु प्रवेश करिबे एवं टिके आश्वस्ति मिली पारे वर्षार ना मनसून ये जो रेन हो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी सीटा रोचे किंतु आमर जो मनसून आसापी जो दक्षिण पश्चिम जो विंडटा आसे आरब सागर तार कहीं एतटा इंडिकेशन मिलूनी एपर माने आपनकर इवेन 13-14 तारीख 12-13 तारीख पर्यंत भी उत्तर पश्चिम दिगु विंड फ्लो रोचे जदि मनसून विंडटा आसंता ताको कॉन्फिडेंटली कहता जे 1 तारीख भितर हो किंतु किछिटा मॉडल इंडिकेट करुच्ची जे उत्तर बंगोपसागर और उत्तर आरब सागर आड़ को आपणकर 11-12 तारीख बेलू विंड्र सरफेस विंड बढ़ से जना पड़ी 25-30 किलोमीटर पर आवर बा मोर दैन दैट हो पारे सी जदि किसी फेवर कला आपणकर मनसून विंड ताले आपणकर वर्षा हेले आपण मनसून अनसेट हो पारे आशा करा जाउची 14 रु 17 भितर हो पारे 12-13 जो 11-12-13 सेटा आपणकर प्री मनसून रे गणा जाई पारे। सर मनसून रेन आमे केबे एक्सपेक्ट करिबा जे एटा जेहेतु वर्तमान जो वर्षा होची कालबैशाखी जनित वर्षा होची पैचेस वाइज होची आमे देखुछु कोठी बहुत अधिक प्रभाव पडुची कोठी किछि भी प्रभाव नाही मनसून रेन केबे केबे कोन ओडिसा रे एक्सपेक्ट करा जिवो जितले आमर दक्षिण पश्चिम दिगु विंड फ्लो हायर लेवल पर्यंत जीव एबे केवल आमर सरफेस रे जदि एठी रहउची माने किछि हाइट गला बेलू 1.5 बा 3.1 किलोमीटर बेलू से चेंज हो उत्तर पश्चिम जाऊँगी तल लेवल में आमर रोचे बर्तमान कारण ओडिशार उपकूल पार्टे प्राय अलमोस्ट दक्षिण पश्चिम दिगु बा दक्षिण दिगु विंड फ्लो रोचे आ स्पीड भी भल रोचे 20-25 किलोमीटर किंतु ऊपर लेवल एते फेवर नाई जितेबाला आपणकर दक्षिण पश्चिम दिगु विंड फ्लो स्ट्रंग इवन आपणकर केरल साइड कोस्ट भी माने आरब सागर साइड से जो मॉइस्चर अधिक आसो से आप अनुमान करेंगे जे आपणकर फेवरेबल कंडीशन रोचे मनसून रेन कंटिन्यू करने आईटा भी फेवर कर अत्य जलीय बाष्प आसो बंगोपसागर लघुचाप फर्मेसन फेवर कर डेट लगुच आशा नहीं एबे तो आपणकर से 14 रु 17 जो सरफेस विंड लगुच प्लस वायुमंडल टॉप रे गोटा गुरुचाप देखा तो ऊपर जब गुरुचाप रले आपंकर कन्भर्जेन्स ये रहा आशा करी 14 रु 17 बोली कहुचे जे वर्षार परिमाण बढ़ी पारे और सेटा मनसून अनसेट पे फेवरेबल हो पारे। ओके तो सर किंतु से पर्यंत बर्तमान ए प्रकार गुळगुळी रहइबा कारण वार्म नाइट मध्य दिया है पश्चिम ओडिसा किछि स्थान रे एवं उपकूल ओडिसा रे मध्य हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रहउची। हां पश्चिम छत्तीसगढ़ के हम देखुथले प्राय 32 डिग्री 33 डिग्री राति टेम्परेचर रहउची मॉर्निंग टेम्परेचर तमाने हेटी हॉट एयरटा रहउची आ ह्यूमिड नहीं हॉट एयर रहउची माने वार्म नाइट किंतु उपकूल पार्टे आपणकर ह्यूमिड रोचे कारण ह्यूमिड फल टेम्परेचर यदि न बढ़ुची किंतु आपणकर माने बॉडी ह्यूमिडिटी कि आपणकर ग्रीन हाउस गैस सेटा फल आपको अधिक अनकंफर्टेबल फील होची एवं सेटा मध्ये फेवर करूची वर्षा करबे किंतु वर्षा गोटे कारण जदि कंटिन्यूअस फ्लो रहिबो ताले वर्षा लार्ज एरिया को गोटे जगह जदि घड़घड़ी वर्षा रहला मूवमेंट करी गले लार्ज एरिया वर्षा करी जदि गोटे जगह वर्षा हो जाउची जेंति आपण कहले पर दिन आपणकर नयापल्ली एरिया वर्षा किंतु अन्य पार्ट रे वर्षा नाही आदो माने पवन नाही ना वर्षा नाही सेंति गोटे एरिया रे लोकलाइज्ड वर्षा होची
সেটাକୁ ମନସୁନ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମର ଏଇଟା ଥଣ୍ଡର ସ୍କ୍ୱାଲ ତାକୁ ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି କାଳବୈଶାଖୀ ଜନିତ ବର୍ଷା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେଇପାରିବ କାହିଁକିନା ପରଦିନ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ନୟାପଲ୍ଲୀ ଅଞ୍ଚଳ ବା ଜୟଦେବ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପବନ ଏବଂ ହେଲା ଗୋଟେ ମାନେ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଲା ଭଳିଆ ରହିଲା ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ସାର୍ ପ୍ୟାଚେସ୍ ୱାଇଜ୍ ବି ହେଇପାରେ ପବନର ସ୍ପିଡ୍ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିପାରେ। କାରଣ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି ଲୋକାଲିଟି ବିଭିନ୍ନ କେଉଁ ଏରିଆରେ ଆମର ସବୁ ଜାଗାରେ ତ ପାଣିପାଗର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ। ସେ ଏରିଆରେ ହେଇପାରେ ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକ ରହୁଥିଲା ଆଉ ଜଳୀୟ ମାନେ ହଠାତ୍ ଏୟାର ମାନେ ଲାଇଟର ହେଇକି ଉପରୁ ଉଠିଲା ସେଟା ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଭ୍ୟାକାଣ୍ଟ ହେଲେ ପବନ ସେଠି କହିଲା ତାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯାହାଫଳରେ ସେଠି ବର୍ଷା ବି ହେଲା ପବନର ସ୍ପିଡ୍ ହେଲା। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କମ୍ପାରେଟିଭଲି ଟେମ୍ପରେଚର କମ୍ ଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଅଧିକ ଥିଲା ଏଇଟା ବି କଣ୍ଡିସନ୍। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମିତି ହେଇତ ଏଟାକୁ ମାଇକ୍ରୋବର୍ଷ୍ଟ ବି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଉ ଯଦି ଟର୍ନାଡୋ ଆକ୍ଟିଭିଟି ତ ଯଦି ଅପୋଜିଟ୍ ମୁଁ ତ ସେଟା ଜାଣିନି ଦୁଇ ପଟ ସାଇଡ଼ରେ ଯଦି ଗଛ ଭାଙ୍ଗିଛି ଗୋଟାଏ ସାଇଡ଼୍ ଯଦି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପଡ଼ିଥିବ ଆଉ ଗୋଟା ସାଇଡ଼୍ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପଡ଼ିଥିବ ତେବେ ସେଟା ଟର୍ନାଡୋ ଟାଇପ୍ ହେଇପାରେ। କାରଣ ଯଦି ଉପରୁ କ୍ଲାଉଡ଼ରୁ କିଛି ଆସିଥିବ କିଏ କ୍ଲାଉଡ଼ ଫଟୋ ନେଇଥିବେ ସେଥିରୁ ବି ଜାଣି ହେବ ଯେ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଫଟୋ ନଥିବ କେବଳ ଗଛ ପଡ଼ିବାକୁ ନେଇକରି ବି କୁହାଯାଇପାରେ ଗଛ ସେପଟେ ଗୋଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଗୋଟା ସାଇଡ଼୍ରେ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ପଡ଼ିବ ଓଲଟା ତେବେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା କାରଣ ସେ ରୋଟେସନ୍ ଯାଉଛି ସେଇଟା ଯଦି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ ଟର୍ନାଡୋ ଟାଇପ୍ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ସେମିତି କିଛି ବିନା ଡାଟାରେ କିଛି କହିହେବନି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି କାଳବୈଶାଖୀ ହବ ପ୍ୟାଚେସ୍ ୱାଇଜ୍ ହବ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରହିବ? ଆଜି କାଳବୈଶାଖୀ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଆଉ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଟେମ୍ପରେଚର ଅଧିକା ରହୁଛି ପ୍ଲସ୍ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି କମିଯାଇଛି ଇଆଡ଼ୁ ହ୍ୟୁମିଡ଼ିଟି ଫ୍ଲୋ ରହିବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଡ଼ୁ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଫ୍ଲୋରେ ସେଠି ହଠାତ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିବ କ୍ଲାଉଡ଼ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଆଫ୍ଟରନୁନ୍ ବା ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ପରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଉପକୂଳ ପାଟରେ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବି ଆପଣ ଗୋଟାଏ ଦୁଇଟା ପରେ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକାଲାଇଜ୍ଡ ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯେତେବେଳକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ରୁହେ ଟେମ୍ପରେଚର ମଧ୍ୟ କମିଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସହନୀୟ ଗୁଳୁଗୁଳି ହୁଏ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ କମିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଟିକେ ସୁହାଇଲା ଭଳିଆ କଣ୍ଡିସନ୍ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସାର୍ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାଗ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ? ଏବେ ନ ମିଳିବାର କାରଣ ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହେଉନି କେବଳ ୱିଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋଟା ଅଧିକ ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମର ରାଜସ୍ଥାନ ବା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଭାରତରେ ଆନ୍ଧି କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ଏମିତି ଜୋରରେ ପବନ ଆସିବ ସେଠି ଧୂଳିଝଡ଼ ଟାଇପ୍ର ସେଥିରେ ବର୍ଷା ହୁଏ ନା କିନ୍ତୁ ତାର ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ଡେ ବି ଟେମ୍ପରେଚର ବଢ଼େ। ଆମର ସେମିତି ଯଦି ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ବର୍ଷା ଆଟଲିଷ୍ଟ 40 ମିଲିମିଟର ବା 35 ମିଲିମିଟର ଏଭବ୍ ହେଲା ବା 40-50 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ନେକ୍ସଟ 2 ଡେଜ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥୋଡ଼ା ବହୁତ ଗୁଳୁଗୁଳି ଫିଲ୍ ହେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଟେମ୍ପରେଚର ରାଇଜ୍ କରିବନି। କିନ୍ତୁ ଯାହାଫଳରେ ବି କାଲି କେତେ ଥିଲା ମୁଁ କହିପାରିନି ପରଦିନ ତ 40 ନା କେତେ ଥିଲା। ଆଉ ସେଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କର ଯେ ମଏଶ୍ଚର ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଇଟା ଚାରି ଜାଗାରେ ବ୍ୟାପ ମାନେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଲାଉଡ଼ ଯେତେବେଳେ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ସେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ମୁଭମେଣ୍ଟ କରିଯାଉଛି ପବନ କାରଣ ମଏଶ୍ଚର ସରିଯାଉଛି ଏକ୍ଜଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି ଅନ୍ୟ ପାଟରେ ଖାଲି ପବନଟା ହେଇ ପଳାଉଛି ବା ଥଣ୍ଡରଷ୍ଟର୍ମ ହେଇକି ପଳାଉଛି। ସେଠି ବି ଗରମ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସେ ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଜୁନ୍ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ଥିତି ରହିବ ନା ଜୁନ୍ 14-15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ? ନାଇଁ ଜୁନ୍ 14-15 ଦେଖାଉଛି କିନ୍ତୁ କିଛି ମଡେଲ ଦେଖାଉଛନ୍ତି 17-18ରୁ ବି ସ୍ଲାଇଟଲି ଟେମ୍ପରେଚର ରାଇଜ୍ କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କନକ୍ଲୁଜନରେ ଆସିପାରୁନୁ କାରଣ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ 14-15 ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେ କେମିତି ଫେଭରେବୁଲ୍ ରହୁଛି ମନସୁନ୍ ପାଇଁ। ହଁ ମନସୁନ୍ ପାଇଁ। ତ ଯାହା ସୂଚନା ଦଉଥିଲେ ସାର୍ କି ମନସୁନ୍ ଅନସେଟ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ ସେ କେତେ ମନସୁନ୍ ବାୟୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିଛି ଏବଂ ତାରି ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷା କେତେ ମାତ୍ରାରେ ହେଉଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯାହା ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ 14ରୁ 17 ଭିତରେ ମନସୁନ୍ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ।